अल्पवयीन चलयेच्या बलात्कार प्रकरणात सांताक्रूजचो आमदार आरोपी बाबूश मोन्सेरात 3 दीस पुलीस कादयेन उरतलो. पणजेच्या जेएमएफसीन बाबूशाक 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. पीडित चलयेची आरोपी आवयकय 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. पुलिसांनी बाबूशाची 10 दिसांची कस्टडी मागिल्ली. मात बाबूश प्रकरणाच्या चवकशेन सहकार्य करता म्हूण बाबूशाच्या वकिलान 10 दिसाच्या रिमांडाक हरकत घेतली. हे सगळे राजकी कारस्थान आनी बाबूशाचें नांव पिड्ड्यार करपाचो प्लान म्हूण ताच्या आदवोगादान आर्गुमेंट घालो. पीडित चलयेक आपल्या आड फुसलायला म्हूण बाबूशाचो आर्गुमेंट. घराचेर घाल्ले धाडीविशीं आपल्याक आनी बायलेक सांगूंक ना म्हूण बाबूशान कोर्टाक सांगलें. Mr. Babush Montserrat was produced for remand. The police had sought 10 days police custody remand. The court has remanded him to 3 days police custody. We submitted before the court that we have no objection to the remand because our intention is to cooperate with the investigation and that is why we have surrendered voluntarily to the investigation agency. We don't feel that investigation is proceeding on the proper lines and it appears that the investigation in this case has been filed only to tarnish his image because he is a well-known figure, he's got higher reputation in society, he's a sitting MLA. The entire case has been to damage his political chances because the elections are coming forth very soon and that is why you see the newspapers everywhere, details of minute sensitive details of the case have been released to the media, to the people, just to see that his image is tarnished. So we have also filed an application before the court that the investigation agency should be directed not to disclose any facts to the media as far as they are relating to the investigation. गृहमंत्री पार्सेकार म्हणतात तो खंय चौकशेन मेतेर जायना. जेचेर आरोप आसा पळय तो लोकप्रतिनिधी आसा. ही इज रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल. तो लोकप्रतिनिधी एक फावटी निवडून आयिल्लो न्ही, 3 फावटी निवडून आयिल्लो. त्यामुळे ताची बाजू आयकून घेवंक जाय, समजून घेवंक जाय पोलिशन. त्यामुळे तो जर म्हणटा आसत की पॉलिटिकल वेंडेटा आसा जाल्यार तेची काळजी घेवंक जाय आनी त्यामुळे पॉलिटिक्साच्या एट द हेल्म ऑफ अफेअर असणारो म्हाज्या सारको मनीस जो आसा ताणें काळजी घेवंक जाय उलयता आसतना. पुलीस हॅव टू डू देयर जॉब आनी वी पॉलिटिशियन्स शूड नॉट अटर अ वर्ड. जो विक्टीम आसा ताचेर अन्याय जावंक जायना किंवा कोणें तरी कोणाचेरूच अन्याय जावंक जायना, विक्टिमाचेरूय जावंक जायना आनी हाचेरूय जावंक जायना न्ही. त्यामुळे लेट द लॉ प्ले इट्स ओन रोल. पुलीस मस्ट डू द जॉब. हांवें म्हाका पुलिसांनी कळयतालें यू डू युअर जॉब, आय एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर देर. पुलीस रोजी म्हणटा त्या आनीक एका सह आरोपीक सोदतात. ते चलयेक बाबूशा मेरेन पावोवप्या मदीं ती एकली. आपल्या आवयन आपल्याक बाबूशाक 50 लाखांक विकिल्ले. बाबूशान आपल्याक कितें तरी पिवंक दिवन उपरांत आपल्याचेर जबरदस्तीन बलात्कार केलो म्हूण ते पीडित चलयेन पुलीस कागाळ केल्या. बाबूश म्हणटात चली फटींग. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, तुळशीदास च्यारी आनी सावियो डायस.